Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 3e chant, 26e chapitre, à partir de verset 16. Qui traduit aujourd'hui? Normalement c'est moi, c'est juste que je n'étais pas là vendredi, je ne sais pas, on traduit, comment on traduit Ouais, normalement. Comme d'habitude, oui, comme d'habitude. Кришна, дорогие преданные, сегодня мы продолжаем изучать Шримад Бхагаватам, 3-я песня, 26 глава, начиная, quel verset? 16. Начиная 16. Prabhavam Paurusham Prahu Kalam Ekeyato Bhayam Ahankara Vimuthasya Kartu Prakritim Iyusha. Traduction. Car nous n'avons pas le livre. J'ai la version française. Tu l'as? Vas-y, lis. Oui. Traduction. L'influence de Dieu, la personne suprême, se fait sentir à travers le facteur temps qui suscite la peur de la mort chez l'âme égarée par le faux ego au contact de la nature matérielle. Tenu rapporté par sa divine grâce, Tabhacharya Naravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La crainte qu'éprouvent les êtres devant la mort s'explique par leur faux ego ou leur identification au corps. Et tous les êtres ont peur de la mort. En réalité, il n'y a pas de mort pour l'âme spirituelle, mais du fait de notre identification profonde avec le corps, il se développe en nous une crainte de la mort. Le Srimad Bhagavatam enseigne également Bhayam Dvitiya Bhinnime Shataha Syat. Le mot Dvitiya désigne la matière, qui est la manifestation secondaire de l'élément spirituel, car la matière procède de l'esprit. Tout comme les éléments matériels décrits dans ce verset puisent leur origine en le Seigneur souverain, en l'être spirituel suprême, le corps est lui-même un produit de l'âme spirituelle. Aussi, le corps matériel est-il appelé Dvitiya, ou le second. Celui qui s'absorbe dans cet élément second, dans cette manifestation ultérieure de l'esprit, redoute la mort. À l'opposé, celui qui possède la ferme conviction d'être distinct de son corps ne conçoit pas la moindre crainte à l'égard de la mort, car l'âme spirituelle ne meurt pas. Si l'âme s'emploie aux activités spirituelles du service de dévotion, elle s'affranchit complètement du règne de la naissance et de la mort. Vient ensuite pour elle la liberté spirituelle ou l'affranchissement définitif de tout corps matériel. La peur de la mort survient par l'action du kala, ou du facteur temps, qui représente l'influence de Dieu, la personne suprême. En d'autres mots, le temps est destructeur. Tout ce qui est créé est également sujet à la destruction et à l'anéantissement, ce qui représente l'action du temps. Le temps est donc une manifestation du Seigneur, destinée à nous rappeler que nous devons nous abandonner à lui. Le Seigneur s'adresse à chaque âme conditionnée sous la forme du temps. Dans la Bhagavad Gita, il déclare que quiconque s'abandonne à lui ne connaîtra plus jamais les problèmes liés à la naissance et à la mort. Nous devons donc voir le temps comme le Seigneur souverain présent devant nous. C'est d'ailleurs ce qu'explique le verset suivant. Le 17 et le 18. Le 17 et le 18 aussi? Oui. Verset 17, traduction. Ma chère mère, toi la fille de Svayambhuva Manu, sache que le facteur temps, tel que je l'ai décrit, représente le Seigneur souverain, d'où procède la création par suite de la mise en mouvement de la nature non manifestée ou neutre. Verset 18. À travers le déploiement de ses puissances, le Seigneur souverain ajuste tous ces différents éléments, demeurant lui-même à l'intérieur de tout ce qui est en tant que l'âme suprême, et à l'extérieur sous la forme du temps. Шримад Бхагаватам, 26 глава, стихи 16-18. Перевод. Для введенной в заблуждение обусловленной души
вошедшей в соприкосновение с материальной природой, власть Верховной Личности Бога проявляется в форме времени, которая вселяет в обусловленную душу, находящуюся под влиянием ложного эго, страх смерти. Комментарий о божественной милости Абхачарана Равинды с вами Шрила Прабхупады. Причиной свойственного живому существу страха смерти является ложное эго, которое заставляет его отождествлять себя с материальным телом. Все в этом мире боятся смерти. На самом деле духовная душа бессмертна, но когда живое существо начинает отождествлять себя с телом, в него вселяется страх смерти. То же самое говорится в Шримад Бхагаватам. Бхаям двития абхинидешатаха свят. Слово двития относится к материи, которая отлична от духа. Будучи порождением духа, материя является его вторичным проявлением. Подобно тому, как перечисленные выше материальные элементы созданы Верховным Господом или Высшим Духом, материальное тело также является порождением бессмертной души. Поэтому материальное тело называют двития, вторым. Тот, кто отождествляет себя с этим вторичным элементом или вторичным проявлением духа, боится смерти, но тот, кто убежден в том, что он отличен от тела и избавляется от страха, не умирает. Душа, занимающаяся духовной деятельностью в преданном служении, поднимается над рождением и смертью. Такой душе уготована полная духовная свобода и освобождение от такого материального тела. Страх смерти порожден калой, фактором времени, олицетворяющим власть Верховной Личности Бога. Иначе говоря, время играет роль разрушительной силы. Все, что появляется на свет, время обрекает на гибель и тление. Являясь представителем Господа, время напоминает нам о необходимости предаться Ему. В образе времени Господь разговаривает с каждой обусловленной душой. В Бхагавад-гите он говорит, что живое существо, которое предается ему, сможет одолеть рождение и смерть. Поэтому мы должны видеть во времени Верховную Личность Бога, представшую перед нами. Более подробно это объясняется в следующем стихе. Стих 17, перевод. Дорогая мать, о дочь своему Ваману, как я уже говорил, фактор времени – это Верховная Личность Бога, источник мироздания, который появляется на свет в результате возбуждения инертной, непроявленной природы. Стих 18, перевод. Являясь своей энергией, Господь, Верховная Личность Бога, соединяет различные материальные элементы, находясь внутри них в образе сфер души и вне их в образе вечного времени. Donc, nous sommes toujours dans l'épisode où Shri Kapila Dev, Dieu la personne suprême, présente Sankhya philosophie. Итак, мы продолжаем изучать эпизод Шримад Бхагаватам, в котором Шри Капила Дева объясняет философию Санkhya. La philosophie Sankhya est une philosophie qu'elle-même, c'est une miséricorde spéciale pour les êtres vivants. Философия Санkhya является особой милостью для живых существ. Elle aide aux êtres vivants de comprendre comment l'illusion influence notre être. Философия Санkhya помогает нам понять, каким образом иллюзия влияет на живое существо. Comme quand il y a un malade, pour guérir ce malade, il faut d'abord trouver la cause de cette maladie et pas enlever les symptômes. Подобно больному человеку, в первую очередь необходимо обнаружить причину этой болезни, а не направлять усилия на устранение симптомов. Car si on enlève les symptômes, la cause va rester et va grandir plus en plus. Потому как если мы направим усилия на симптомы, то это не устранит причину, которая, напротив, будет расти все больше и больше. Il y a 5 symptômes. Il y a 5 symptômes qui prouvent que nous sommes malades. Итак, есть 5 основных симптомов, которые доказывают то, что мы все больные. Le premier symptôme, c'est que nous pensons que nous existons et Dieu n'existe pas.
Первое – это то, что мы полагаем, что мы существуем, а Бог не существует. Donc ça, c'est une première symptôme le plus fort de la manifestation de notre maladie. Это первый и самый сильный симптом проявления нашей болезни. Deuxième symptôme, c'est quand nous pensons qu'avec la mort, tout sera fini et notre existence s'arrête. Затем второй симптом, согласно которому мы полагаем, что после нашей смерти существованию придет конец. Troisième symptôme, c'est quand nous pensons que l'âme, comme un phénomène, n'existe pas. Третий симптом, согласно которому мы полагаем, что душа как феномен не существует. Et un quatrième symptôme, c'est quand nous pensons que nous sommes ce corps. Четвертый симптом, согласно которому мы полагаем, что являемся этим телом. Et cinquième symptôme, c'est quand nous pensons que le but de la vie, c'est prendre plaisir et gratifier nos sens. А пятый симптом заключается в том, что мы полагаем, что цель жизни заключается в наслаждении чувств и в удовольствии. Donc si nous avons un ou tous les 5 symptômes, nous sommes malades. Итак, если в нас проявляется один или все 5 симптомов вместе взятых, это означает, что мы болеем. Des fois, nous voyons les gens qui acceptent l'existence de Dieu, l'existence de l'âme, ils acceptent que nous ne sommes pas ce corps, etc. Mais ils ne peuvent pas arrêter, en effet, ils ne peuvent pas arrêter la gratification des sens. Порой мы видим людей, которые принимают существование Бога, которые идею о том, что они являются душой, но так или иначе им сложно положить конец чувственному удовольствию. Donc cela, c'est un symptôme qu'ils sont encore malades. Итак, это симптом, согласно которому все еще больны. Donc, Shri Krishna, Dieu la personne suprême, se manifeste sur plusieurs de ses aspects. Итак, Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, проявляется во множестве своих аспектов. Et donc, intérieurement, par rapport à ce corps matériel que nous avons, С внутренней точки зрения, рассматривая наше материальное тело, Krishna se manifeste sous la forme de Paramatma. Шри Кришна проявляется в облике Параматмы. Donc, il a plusieurs fonctions, mais 2 fonctions que Paramatma manifeste, c'est il est le témoin et celui qui sanctionne les actes de Jiva, de l'être vivant. Господь Параматма обладает множествами функциями, но 2 основные из них заключаются в том, что он является свидетелем и санкционирующим желание действия живого существа. Extérieurement, Shri Krishna se manifeste sous la forme de temps, de Kala Shakti. С внешней точки зрения Шри Кришна проявляется как Кала Шакти или энергия времени. Donc Kala Shakti ou le temps, en effet, c'est un des aspects de Shri Krishna. Кала Шакти или время – это один из аспектов Кришны. On doit comprendre que toute forme d'énergie qui émane de Krishna, ce sont les divers aspects de Shri Krishna. Важно понять, что все энергии, исходящие из Кришны, являются его различными аспектами. Et souvent, nous ne comprenons pas comment, en fait, Krishna se manifeste sous la forme de Kala Shakti. Часто мы не понимаем, каким образом Кришна проявляется как Кала Шакти.
En effet, s'il y a, il y a les qualités personnelles de Shri Krishna qui se manifestent à travers d'une énergie, cela veut dire que c'est une manifestation de Shri Krishna. На самом деле, если есть качества, которые проявляются через энергии, то стоит Качество понять, Кришны. что качества Кришны проявляются через энергии, то это является проявлениями Кришны. Par exemple, une des qualités de Krishna, c'est que Krishna est le contrôleur de ce monde. Например, одно из качеств Кришны это то, что он является господином, управляющим этим миром. Donc, et Kala Shakti, en fait, joue ce rôle de contrôleur. Кала Шакти играет роль управляющего. Par exemple, c'est elle qui définit, c'est le temps qui définit combien de temps je dois vivre, à quel moment je dois mourir, à quel moment je dois naître. Именно время определяет продолжительность нашей жизни, момент смерти, Par exemple, момент рождения. Par exemple, si Krishna veut m'interdire telle ou telle possibilité de l'acte, de pensée, etc., tout simplement, il retire le temps et j'ai pas le temps pour faire tel ou tel acte. Если Кришна хочет воспрепятствовать определенному действию, определенной мысли, то тогда он отнимает у меня время, которое мне понадобилось бы для осуществления этого деятельности или мысли. Krishna est aussi celui qui maintient l'existence des êtres vivants. Кришна также является той личностью, которая поддерживает существование живых существ. Donc, et le temps nous assure notre existence. Время обеспечивает нам наше существование. C'est encore un autre aspect de Shri Krishna qui se manifeste à travers le temps. Это еще один аспект Кришны, проявляющийся через время. Krishna est aussi très miséricordieux. Кришна также является очень милостивой личностью. Et le temps, en fait, manifeste aussi cette miséricorde de Shri Krishna. Время также проявляет этот аспект милости Кришны. Par exemple, si je veux jouir de mes sentiments, de mes objets de plaisir, etc., il peut accorder en fait ce temps, cette possibilité. Например, если я хочу наслаждаться чем-то, то именно время обеспечивает мне возможность наслаждаться какими-либо предметами, либо чувствами. Donc, comme ça, nous comprenons que le temps, en fait, c'est une manifestation de Shri Krishna. Таким образом, мы понимаем, что время является проявлением Шри Кришны. Mais il n'est pas Krishna lui-même. Но не самим Кришной. C'est un aspect sous la forme de ses énergies. Это один из аспектов Кришны в облике его энергии. Comme par exemple, le papier peut contenir mes paroles. Подобным образом, как бумага может включать или быть носителем моей речи. Ce qui est écrit sur papier n'est pas différent de ce que j'ai dit, mais je ne suis pas le papier, ou le papier n'est pas moi-même. То, что написано на бумаге, соответствует моим речам, не отлично от моих речей, но бумага отлична от меня, и я не являюсь бумагой. Ok. Pareil, Krishna est différent de Kala Shakti. Подобным же образом Кришна отличен от Кала Шакти. Mais Kala Shakti est un des aspects de Shri Krishna. Кала Шакти является одним из аспектов Шри Кришны. Pour comprendre encore une fois, on doit comprendre que, par exemple, Kala Shakti, quand elle pénètre dans l'espace de monde matériel,
elle subit certaines modifications. Когда Кала-Шакти попадает в материальный мир, то она претерпевает определенный вид изменения. Comme tous les autres énergies. Подобно другим энергиям. Seule personne qui est complètement en dehors de toute influence d'énergie matérielle, c'est Shri Krishna. Единственная личность, которая находится вне каких-либо видоизменений, влияний материальной энергии, это Шри Кришна. Donc, Kala Shakti, le temps, dans le monde matériel, subit certaines transformations. Elle se montre où elle est présentée sous 3 formes, comme le passé, présent et futur. Время или Кала-Шакти претерпевает определенные изменения в материальном мире и проявляется в 3 аспектах, как прошлое, настоящее и будущее. Sous l'influence de Tamaguna, le temps manifeste l'aspect de passé. Под влиянием Тамагуны время проявляет аспект прошлого. Sous l'influence de Sattvaguna, le temps est manifesté sous la forme de présent. Под влиянием Саттвагуны время проявляет аспект настоящего. Et sous la forme de Rajaguna, le temps est manifesté sous la forme de futur. Под влиянием Раджагуны время проявляется как аспект будущего. Vous pouvez analyser ces 3 aspects en y appliquant les divers aspects de chaque guna. Вы можете проанализировать эти 3 времени, применив к ним влияние одной из 3 гун. En fait, Jiva, l'être distinct, regarde en fait, il observe ce monde matériel et acquit certaines expériences. Смотрит, созерцает этот материальный мир и получает определенный опыт. Et selon cette expérience, il commence à analyser des choses. Согласно этому опыту, Джива начинает анализировать. Il voit que ses grands-mères, les gens âgés, ils sont morts. Джива видит, что пожилые люди умирают. Et il pense que voilà, bientôt, moi aussi, je vais mourir. И также думает, что скоро умрет. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il est ce corps. Почему? Потому что принимает себя за тело. Et ça sème dans son cœur, sème le sentiment de la peur. В результате в сердце у такой Дживы появляется страх. Si nous ne sommes pas attachés à ce corps, le sentiment de peur va disparaître tout de suite. Когда мы разовьем непривязанность к этому телу, то чувство страха тотчас же исчезнет. Imaginez que vous avez, je ne sais pas, des chaussures à jeter. Представьте, у вас есть изношенная обувь. Et vous devez les jeter. Изношенная обувь, от которой вы хотите избавиться. Et le matin, vous vous levez et vous voyez que quelqu'un vous a volé ses chaussures. Вы просыпаетесь утром и обнаруживаете, что кто-то уже украл эту пару обуви. Aucun sentiment négatif vous aurez pas. У вас не проявится ни одно негативное чувство в связи с этим. Parce que vous n'êtes pas attaché à ces chaussures. Потому как вы не привязаны к этой обуви. Mais quand vous avez des nouvelles chaussures auxquelles vous êtes très attaché, leur perte va, la pensée que vous pouvez les perdre vous fait peur.
Однако же, если это новая обувь, то вы привязаны к ней, и сама мысль о том, что вы можете разлучиться с ней, вселяет в вас страх. Donc, en fait, toutes ces identifications, c'est le faux ego. Как все эти отождествления являются проявлением ложного эго. Le faux ego, le faux ego est une manifestation de vrai ego. Ложное эго – это проявление истинного эго. C'est pas comme ça que le faux ego existe séparément de vrai ego. Это не то, что ложное эго существует отдельно от истинного эго. Le faux ego, c'est une présence de le vrai ego sous la forme déformée. Ложное эго является признаком присутствия истинного эго, но видоизмененного. Pourquoi? Parce qu'en effet, chaque âme se manifeste à travers d'un corps. На самом деле каждая душа проявляется через тело. Dans le monde spirituel, l'âme se manifeste à travers une énergie spirituelle. В духовном мире тело проявляется через духовную энергию. Et dans le monde matériel, l'âme se manifeste à travers d'énergie matérielle. А в материальном мире душа проявляется через материальную энергию. Donc, selon ça, le corps matériel manifeste les qualités de vrai ego sous la forme déformée. Следовательно, материальное тело проявляет истинное «я» в своей видоизмененной или деформированной форме. Selon le matériel de quel le ego est composé, il comporte les aspects de cette matière. Согласно материи или субстанции, из которой оно сделано, «я» или «эго» вмещает в себя аспекты этой субстанции, этой материи, из которой оно сделано. Par exemple, si j'ai la maison qui est faite de briques, il ne va pas brûler. Mais si la même maison est faite de bois, il va brûler. Например, если дом построен из кирпича, то тогда он не сгорит, так как включает в себя аспекты камня, кирпича. Но если же дом будет сделан из дерева, то он непременно сгорит. De la même façon, en fait, quand l'âme est incarnée dans le corps matériel, il a les aspects temporaires, qui est un des aspects de l'énergie matérielle. Подобным образом, когда душа воплощена в материальное тело, она обладает временным аспектом времени. Par exemple, le corps est temporaire, les pensées sont temporaires, la jeunesse est temporaire, la santé est temporaire, tout est temporaire. Все тело временно, юность временно, все временно в таком теле. Donc voilà pourquoi, en effet, ça devient un faux ego. Именно поэтому это «я» называется ложное эго. Car le vrai ego, il ne se sent pas temporaire. Потому что истинное эго не является временным. Не, она себя не чувствует временно. C'est pour ça que nous ne nous sentons pas confortables dans ce corps matériel. Именно поэтому мы не чувствуем себя удобно в этом материальном теле. Car pour l'âme, c'est normal qu'elle ne doit pas mourir. Потому что для души является нормальным тот факт, что она бессмертна, что она не должна умирать. Et quand le corps commence à lui montrer que bientôt il va lâcher, nous commençons à avoir cette inquiétude. Pourquoi? C'est pas normal ça.
Когда же тело начинает проявлять признаки скорой смерти, то тогда у души появляется беспокойство, так как это ненормальное положение вещей. Donc, en effet, le problème de faux ego, c'est pas le problème de l'âme, c'est le problème d'énergie matérielle. Проблема ложного эго – это не проблема души, а проблема материальной энергии. Tout ce que vous voyez dans le faux ego, en effet, ce ne sont pas les aspects de l'âme, ce sont les aspects d'énergie matérielle. Все, что мы видим в ложном эго, это не аспекты души, но аспекты материальной энергии. Certains aspects de l'âme se manifestent, mais d'une façon déformée. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à voir l'âme dans le corps. Некоторые аспекты души проявляются, но не все, поэтому мы не воспринимаем ее в теле. Par exemple, l'aspect chit, hein? L'âme est chit, ça veut dire l'âme est éternelle. Pardon, sat. L'âme est sat, éternelle. Например, аспект сат, аспект вечности, которым обладает. Donc l'âme est éternelle, mais quand on voit le corps et on voit qu'un jour le corps est détruit et cette personne ne vit plus, nous pensons que donc l'âme n'est pas éternelle. Si l'âme était éternelle, donc le corps continuerait vivre éternellement. Аспект вечности – это сад. Но когда мы видим, что тело умирает, заканчивает существовать, то тогда мы думаем, что душа не вечна. Ou l'âme a un autre aspect chit, elle est pleine de connaissances. Или же душа является чит, исполненной знания. Mais quand on voit l'homme qui est complètement ignorant et privé de la vraie connaissance, nous pensons que non, là il n'y a pas d'âme. S'il y avait d'âme, donc cette personne serait pleine de connaissances. Когда же мы видим человека, исполненного невежества, тогда мы полагаем, что души нет. В противном случае он бы не вел себя от личности, в которой отсутствует знание. Ainsi que l'âme a un aspect de ananda, l'aspect de félicité. Равно как и в душе есть аспект ананда, блаженства. Et quand on voit que la personne souffre, on pense que non, s'il y avait l'âme, donc la personne ne devait pas souffrir. Когда же мы видим, что душа страдает, тогда мы полагаем, что души нет, ведь душа не должна страдать. Donc voilà pourquoi, en effet, en s'appuyant seulement sur l'information qui nous donne nos propres sens matériels, nous ignorons la présence de l'âme. Именно поэтому, когда мы основываемся лишь только на сведения, которые нам предоставляют наши чувства, мы не можем мы не можем быть убеждены в том, что душа существует. L'être distinct ne peut jamais, par sa propre expérience, découvrir l'âme ou Dieu. Само по себе живое существо не может обнаружить душу и Бога. По собственному опыту. Donc, ça c'est très important parce que les scientifiques, souvent, ils pensent qu'ils peuvent, à travers certaines expériences, les microscopes ou je ne sais pas quoi, des télescopes, etc., voir et vérifier si Dieu existe ou pas. Это важно понять. Мы видим, как ученые часто полагают, что с помощью их собственного опыта и разных приборов они могут увидеть Бога. Ils peuvent jamais y arriver avec leur propre expérience. Но они никогда не могут достичь этого результата на основании собственного опыта.
Par exemple, une fourmi, même si elle passe millions de vies dans le corps de fourmi, elle peut jamais découvrir l'existence de l'homme. Муравей, даже если какое-нибудь живое существо заключено в тело муравья и проживет тысячи лет в этом теле, то оно никогда не обнаружит существование человека. Parce que l'essence de fourmi ne lui permet pas de percevoir l'homme, parce que l'homme est très grand. Это объясняется тем, что чувство муравья не позволяет ему воспринять человека, который гораздо больший. Même si une fourmi crée les petits télescopes, microscopes, etc., il ne peut jamais découvrir parce que ça dépasse en fait ses capacités. Даже если муравей создаст какие-либо микроскопы или, наоборот, телескопы, то человек всегда будет больше того, что позволяет увидеть или воспринять чувство муравья. Par exemple, notre univers dans lequel nous vivons est limité. Например, Вселенная, в которой мы живем, ограничена. Mais les scientifiques, ils pensent que notre univers n'est pas limité, elle est sans fin. Но ученые полагают, что наша Вселенная бесконечна. Pourquoi? Parce qu'ils se basent sur leur propre expérience, sur leurs appareils qu'ils ont créés avec leur sens imparfait. Причина этому то, что они основываются на их собственный опыт, на их собственные чувства и те приборы, которые они изобретают. Donc, chaque être vivant apparaît dans ce monde matériel par certains désirs. Каждое живое существо появляется в этом материальном мире определенных желаний. En effet, le désir, le type de désir définit en fait où nous nous trouvons. На самом деле, вид желания, которое мы испытываем, определяет наше местонахождение. Je vais donner un exemple un peu anecdotique. К примеру. Par exemple, quand vous avez envie ou un désir d'aller aux toilettes, vous vous retrouvez dans les toilettes. Когда вы испытываете нужду, то вы отправляетесь в уборную. Quand vous avez envie de manger, vous allez dans un resto ou vous montez dans la cuisine, vous allez dans la cuisine. Когда вы испытываете чувство голода, то вы отправляетесь в ресторан или идете на кухню. Quand vous avez envie d'être propre, vous allez sous la douche. Когда хотите стать чище, то вы идете под душ. Ou quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. А когда вы болеете, вы идете к врачу. Ça veut dire ce désir, en fait, ce désir qui en fait désigne l'endroit où on vit, où on se trouve. То есть желание определяет наше местонахождение. De la même façon, si on veut vivre dans le monde spirituel, si on veut vivre avec Dieu, on se retrouve dans le monde spirituel. Подобным же образом, если мы хотим жить с Богом в духовном мире, то мы окажемся в духовном мире. Quand on veut oublier Dieu et vivre notre vie et avoir la gratification des sens tout seul, on se retrouve dans le monde matériel. Когда мы хотим забыть Бога и наслаждать чувства сами по себе отдельно, то тогда мы оказываемся в материальном мире. Il y a plusieurs autres types d'existence aussi,
comme l'existence de Brahman impersonnel, d'autres types de mukti, de la libération, etc., etc. Et cela nous amène là où on veut être. Есть другие места, в которых мы можем оказаться ввиду наших желаний, такие как безличный браман, мукти и остальное. Donc, finalement, quand l'être veut vraiment arrêter son lien avec ce monde matériel, Когда же живое существо хочет положить конец этим связям с этим материальным миром, il a la possibilité de devenir un mukta, un libéré. Он обретает способность стать муктой или освобожденной личностью. Il y a deux types de la libération. Есть два вида освобождения. Il y a le Nitya Mukti et il y a Maya Mukti. Есть Нитья Мукти и Майя Мукти. Donc, Nitya Mukti, c'est très différent par rapport à Maya Mukti. Нитья Мукти разительно отличается от Майя Мукти. Donc, quand nous voudrions ne plus souffrir, quand on veut arrêter la souffrance, on a un désir de la libération. Когда мы хотим положить конец нашим страданиям, то это означает, что мы испытываем желание достичь мукти, освобождения. Ça veut dire on ne veut plus souffrir. То есть мы больше не хотим страдать. Donc ça c'est aussi une libération. Это также своего рода освобождение. Mais cela n'est pas Nitya, c'est Maya Mukti. Но это не является Нитья Мукти, Майя Мукти. Nitya veut dire éternel. Нитья означает вечное. Ça veut dire Maya Mukti, c'est pas une libération éternelle. Майя Мукти это не вечное освобождение. Ça veut dire il y a toujours une chance de retour dans le monde matériel. Это означает, что остается возможность возврата в материальный мир. Cela veut dire quels sont les types de mukti en fait, Maya Mukti. Что это за виды Майя Мукти? Par exemple, Sayujya Mukti, c'est une forme de libération dans la luminance pas luminance, radiance, dans la radiance de Brahman impersonnel. Например, одним из таких видов мукти является саюджа мукти, то есть освобождение, слияние со светом Господа. Donc, cela est accompagné par un désir, une force de désir, combien de temps je veux rester là-bas. И это сопровождается сильным желанием нахождения в сиянии Господа на протяжении определенного времени. Pourquoi? Parce que, en effet, ce que Sayujya Mukti nous offre, c'est juste un état. C'est juste, je n'ai pas entendu. C'est juste un état dans lequel on va se retrouver. То есть Sayujya Mukti предлагает нам состояние, в котором мы окажемся. Il n'y a pas d'évolution. В этом состоянии нет развития, эволюции. Cela veut dire ce que Sayujya Mukti nous offre, c'est Brahmananda, c'est un plaisir, c'est un ananda, c'est une félicité, une forme de félicité, mais qui n'a pas de changement, qui n'a pas de variété. То есть это то, что нам предлагает Sayujya Mukti, это Брахмананда,
наслаждение или блаженство без какого-либо различия. Cela veut dire un moment, on est entre guillemets rassasié, et quand on est rassasié, on retourne au monde matériel. То есть мы удовлетворяемся и удовлетворившись возвращаемся в материальный мир. Okay. Насыщаемся, скорее всего. Donc, autre type de la libération, c'est Ishvara Sayuja. Еще одним видом освобождения является Ишвара Саюджа. Elle ressemble à Sayuja Mukti, mais en même temps c'est différent. Похоже на Саюджа Мукти, но отличается. Donc, dans ce type de libération, la base, c'est devenir un avec l'absolu. Это мукти проявляется в желании стать единым с Абсолютом. Mais dans l'Ishvara Sayuja, c'est qu'on veut être pas différent de l'absolu, mais dans la forme qu'il manifeste. Ишвара Саюджа Мукти означает, что я хочу стать одним с Абсолютом в определенной форме, которую он проявляет. Par exemple, Brahman impersonnel ne manifeste pas de forme. Например, безличный Брахман не проявляет формы. Son radiance ne manifeste pas non plus la forme. Сияние Брахмана и Господа не проявляет формы. Tandis que par exemple les formes de Krishna manifestent divers types de corps. Hein? Divers. Type de corps, hein? Les formes de Krishna. Кришна проявляет разные виды тел. Comme par exemple Ramachandra, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Narayana, Narasimhadev, Krishna, etc. Такие вышеперечисленные. Et quand l'âme rentre, elle trouve refuge dans le corps même, mais sans avoir un désir de participer à ces divertissements, ça s'appelle un Ishvara Sayuja. Когда же душа хочет слиться с телом Господа, не испытывая желания принимать участие в развлечениях Господа, тогда это называется Ишвара Саюджа. Donc ça c'est une autre forme de la libération, mais libération impersonnelle. Это еще один вид освобождения, но безличный вид освобождения. Nous avons encore 4 types de libération. Hein? Есть еще 4 вида освобождения. Qui rentrent aussi dans la catégorie de Maya Mukti. Которые также входят в категорию Майя Мукти. C'est Sarupya Mukti. Это Сарупья Мукти. Quand on veut avoir le même type de corps que Shri Krishna. Желание получить тело идентичное телу Кришны. Pas seulement l'apparence extérieure, mais aussi être de la même matière. Hein? Не только получить внешность Кришны, но также состоять из идентичной субстанции. Ça veut dire, si le corps de Krishna est éternel, donc mon corps doit aussi être éternel. Если тело Кришны вечно, то мое тело также должно стать вечным. Etc., etc. И так далее. Il y a aussi un autre type de libération qui s'appelle Salokya Mukti. Есть еще другой вид освобождения, называемый Салокья Мукти. Quand je veux vivre dans le même endroit où vit Dieu la personne suprême.
стремление жить там же, где живет Верховная Личность Бога. Un autre type de mukti, c'est samipya mukti. Другой вид мукти – это самипья мукти. Quand je veux être dans l'entourage de Dieu, hein, parmi les proches de Dieu, dans l'entourage. Стремление находиться в окружении, в близком окружении Господа. Et le quatrième, c'est Srishti Mukti, quand je veux avoir l'accès à toute la richesse que Krishna possède. Четвертый вид мукти, саршти мукти, это стремление обладать теми же богатствами, которыми обладает. Mais tous ces quatre, ils sont Maya Mukti, ils sont libération qui n'assurent pas une éternelle libération parce que nous n'avons pas encore, dans cet état de libération, nous n'avons pas encore créé un lien avec Shri Krishna. Но эти виды мукти являются майя мукти, потому что в них мы еще не создали связь с Кришной, вечную связь с Кришной. On n'a aucun lien, on n'a pas établi ni un rasa, ni un rasabhasa. Означает, что Джива еще не развила ни рас, ни расабхаса. C'est pour ça qu'à n'importe quel moment, Jiva, qui a eu un des types de ces 6 types de libération, peut se retourner de nouveau dans le monde matériel. Поэтому, достигнув одной из этих 6 мукти, Джива может вернуться в материальный мир. Nitya Mukti, c'est une libération qui est obtenu par un lien de rasa. Нитья мукти – это освобождение, получаемое благодаря расе. Et ce lien, en fait, ne s'arrête jamais. Этой связи никогда не приходит конец. Même quand un Nitya Mukta vient dans le monde matériel, l'énergie matérielle ne l'influence pas. Даже когда Нитья мукта приходит в материальный мир, материальная энергия не влияет на него. Mais quand un Maya Mukta revient dans le monde matériel, facilement il tombe sous l'influence de de l'énergie matérielle. Даже майя мукта приходит в материальный мир, то он попадает под влияние материальной энергии. Donc, l'énergie matérielle, comme nous avons expliqué préalablement, elle est inerte. Как мы уже говорили ранее, материальная энергия инертна. C'est pas un défaut d'énergie matérielle. Это не является недостатком материальной энергии. C'est son caractère. Это ее характер. Son inertie vient de phénomène qu'elle est complètement soumise à Shri Krishna. И инертность материальной энергии заключается в том, что она полностью подвластна Кришне. Elle veut faire rien tant que Krishna lui-même n'a pas donné l'ordre ou n'a pas manifesté son désir. Она ничего не делает, пока Кришна не дает ей, не приказывает или не испытывает желание. Voilà pourquoi Krishna personnellement vient dans ce monde matériel pour en fait donner l'ordre et manifester son désir pour que l'énergie matérielle puisse manifester différentes formes de vie, etc., etc. Именно поэтому Кришна приходит лично в материальный мир для того, чтобы проявились разнообразные формы жизни. Tout seul, Jiva ne peut pas venir dans ce monde matériel et obliger l'énergie matérielle lui donner un corps. Сама по себе Джива не может заставить прийти в материальный мир и заставить материальную энергию дать ей какое-либо тело.
C'est l'ordre de Krishna, en fait, hein, qui nous aide d'avoir ce corps. И именно приказ Кришны позволяет нам иметь определенное тело. Et c'est Krishna qui lie, en fait, l'âme avec ce corps. Именно Кришна и является связующим звеном между душой и телом. Hein, sous la forme de Paramatma. В облике Параматмы. Qu'est-ce que ça veut dire le moment de mort? Что такое момент смерти? En fait, par exemple, quand je suis vivant, je manifeste un désir et mon corps bouge selon mon désir. Когда я жив, я испытываю определенные желания, и эти желания позволяют перемещать тело. Ok? Mais c'est pas Jiva Shakti ou Atma Shakti, c'est pas l'énergie de l'âme qui peut bouger cet énorme tas de matière. Но не Джива или Атма Шакти может перемещать эту большую совокупность. L'Atma Shakti, l'énergie de l'âme, n'est pas aussi puissante pour pouvoir contrôler l'énergie matérielle. Майя Шакти настолько Атма Шакти не настолько могущественна, чтобы управлять этим материальным телом. Voilà pourquoi, comme intermédiaire, Krishna, sous la forme de Paramatma, bouge ce corps selon le désir de l'âme. Allô? Vous m'avez entendu? Haribol? Haribol? Харе Кришна. Vous m'avez entendu ce que j'ai dit? Je ne pense pas. À un moment donné, votre Oui, parce que quelqu'un a appelé. Donc, en effet, c'est Paramatma qui bouge en fait le corps selon le désir de l'âme. Параматма приводит в действие тело согласно желанию Дживы. Ok, nous avons dit que le Paramatma est contrôleur, donc si selon karma tel ou tel acte doit être fait, Paramatma le fait. Si ça ne doit pas être fait, Paramatma empêche de le faire. Если согласно карме какое-то действие должно быть осуществлено, то Параматма даст на это санкцию. В противном случае это действие не произойдет. Et quand le moment de mourir arrive, Paramatma arrête complètement exécuter les désirs de l'âme. Когда же приходит момент смерти, то Параматма прекращает осуществлять желания Дживы. Donc, même si notre corps est complètement sain, sauve, il n'est pas abîmé, il peut continuer à vivre, la mort vient. Даже если наше тело здорово и сохранно, оно должно умереть. Elle arrête de bouger parce que Paramatma arrête ses fonctions dedans. Когда тело прекращает двигаться, потому что Параматма прекращает функции тела. Okay. Donc, en effet, nous comprenons en fait que cette énergie matérielle est très très particulière. Мы понимаем, что эта материальная энергия особенная. Nous ne pouvons jamais influencer cette énergie. Мы никогда не сможем повлиять на материальную энергию. C'est tout à fait le contraire, c'est l'énergie matérielle qui nous influence. Напротив, материальная энергия оказывает влияние на нас. Pour cela, nous devons comprendre que nous ne sommes pas Ishvara, nous ne pouvons pas contrôler ce monde matériel. Нам важно понять это, что мы не Ишвара, мы не можем контролировать материальный мир. Si on peut, par exemple, bouger une chaise ou remplir un verre d'eau, etc., c'est parce que Maya est très miséricordieuse.
Если же мы можем перемещать тело или налить воды в стакан, то это объясняется милостью материальной энергии. Okay? C'est pas c'est pas notre pouvoir. Это осуществляется не благодаря нашим способностям. C'est parce que Maya exécute selon elle exécute les ordres de Paramatma. Но Майя выполняет указы Параматмы. Comme ça, on peut sortir de cette illusion d'être un contrôleur de ce monde et arrêter cet appétit de pouvoir jouir de ce monde matériel. Таким образом, мы можем избавиться от настроения контролера Ишвары и положить конец нашему аппетиту наслаждаться материальной энергией. Donc le temps a aussi un aspect assez intéressant. Время обладает еще одним очень интересным аспектом. Il rend harmonieux les choses. Время гармонизирует предметы. C'est une particularité de temps. Это особенность времени. Comme par exemple un morceau de verre cassé tombe dans la mer et grâce au mouvement des vagues, elle devient tout polie, tout lisse. Pareil, en effet, tout ce qui se passe dans le monde matériel est poli et harmonisé par le temps. Например, если осколок стекла или битое стекло попадает в море, то тогда оно сгладится благодаря влиянию волн. Подобным же образом все предметы в этом мире находятся в гармоничном состоянии благодаря влиянию времени. Par exemple, vous avez un chagrin très très fort qui est survenu. Например, вы испытываете сильную печаль. Après, avec le temps, ce chagrin devient moins en moins aigu et moins en moins fort. Но со временем эта печаль сглаживается и уже становится менее проявленной. Pareil, vous avez une joie extraordinaire, une explosion de joie, mais avec le temps, petit à petit, ça devient moins aigu et moins fort. Подобным же образом вы можете испытать сильное счастье, но спустя какое-то время это счастье станет менее насыщенным. Ça, c'est grâce à Kala Shakti, l'énergie de temps. Это происходит благодаря Кала Шакти, энергии времени. Donc, en comprenant comment comment Kala Shakti agit, en comprenant comment le Paramatma agit, quel est le lien entre l'âme et le monde matériel, nous commençons à comprendre la cinquième philosophie. Nous commençons à comprendre quoi? Nous commençons à comprendre la philosophie 5. Когда мы начинаем понимать действие Кала Шакти, то есть времени, действие Параматмы, мы начинаем понимать философию Санkhya. Hare Krishna, je vous demande juste une minute de chanter Hare Krishna, je reviens. Hare Krishna, повторите те же минуты Hare Krishna и возвращаюсь.
Hare Krishna. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez les poser. Если у вас есть вопросы, то вы можете задавать. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Ah. Vas-y Olivier Jam. Ok, Hare Krishna. Merci. Moi j'ai une question à propos des les prétendants en fait aux libérations. Vous avez dit qu'il y a plusieurs sortes de libération et par exemple la libération Ishvara Sayuja Mukti, c'est faire un avec un des corps de Krishna. Et dans les Shastras, il est dit que le corps de Krishna, il n'est pas différent de ses divertissements, il n'est pas différent de l'association des dévots, il n'est pas différent du prasad, par exemple. Et en fait, c'était pour savoir si ces personnes-là, les Ishvara Sayuja Mukti, c'est des dévots aussi. C'est des dévots au même titre que les autres. J'ai compris. У меня вопрос касательно мукти, касательно людей, которые кандидатов для достижения мукти. В частности, Ишвара Саюджа Мукти, ведь тело Кришны не отлично от Кришны, потому как прасад не отличен от Кришны. Можно тогда сказать, что те, кто достигает Ишвара Саюджа Мукти, являются преданными. En effet, pour mieux comprendre, quand j'ai expliqué Sayuja Ishvara Mukti, j'ai dit une phrase importante, c'est que quand on veut être le même avec le corps de Krishna, sans avoir un désir de participer à ces divertissements. То есть, как я сказал, одно очень важное предложение, что Ишвара Саюджа Мукти — это когда мы хотим стать одним с телом Кришны, не испытывая желания принимать участие в его развлечениях. Ok, ça c'est autre chose, hein. C'est important à comprendre parce que nous pouvons aussi avoir le désir d'être avec une partie du corps de Krishna, mais avec le désir de participer à ces divertissements. Потому как мы можем стремиться стать частью тела Кришны, но испытывая также желание участия в его играх. Ce deuxième variante, en fait, c'est une variante qui devient possible quand nous avons déjà une race établie, un type d'amour, de relation d'amour rétablie déjà avec Shri Krishna. Это второй вариант возможен тогда, когда мы восстановили определенный вид любви с Кришной. C'est compréhensible? Понимаете? Oui, c'est compréhensible. Merci beaucoup. Oui. C'est bon, oui. Ça ira. Merci. Hare Krishna. Hare Krishna. Julien Prabhu. Oui, ben j'avais deux questions, donc c'est celle d'Olivier. Merci Olivier de l'avoir posée. Et la deuxième, c'était justement sur la catégorie des Nitya Mukti. Je me demandais si les Nitya Badha, je voulais juste m'assurer d'avoir bien compris, m'assurer que les Nitya Badha pouvaient un jour devenir Nitya Mukti. Nitya. Могут ли Нитья Бадхи стать Нитья Муктами? Chaque être vivant a devant lui cette possibilité de devenir Nitya Mukta. Каждое живое существо может сделать выбор стать Нитья Муктой. Car le monde spirituel, c'est un monde absolu. Потому что духовный мир является абсолютным. Nous sommes
Nitya Bhakta, Nitya Mukta ou Maya Mukta selon la catégorie de notre désir et pas parce que nous sommes limités. Мы являемся нитья-бхактами, нитья-муктами благодаря нашему желанию, а не ввиду нашей ограниченности. Okay. C'est compréhensible. C'est pas je vais dans le Brahman impersonnel pas parce que je ne peux pas aller à Goloka Vrindavan, mais parce que je ne veux pas y aller et je veux aller dans le Brahman impersonnel. Джива отправляется в безличный Брахман не потому, что не может идти на Галоку, а просто потому, что не хочет. Okay. Mais en fait, il y a des jivas, il y a des catégories de l'âme, je dirais autrement, en fait, pratiquement toutes les catégories de jiva, pratiquement, ce qu'on appelle Atma, les particules les plus petites, ce sont qui, petit à petit, rentrent dans les catégories de éternellement libérés. Практически все дживы входят постепенно в категорию вечно освобожденных. Mais il y a d'autres individus qui sont dès le départ, ils sont dans les catégories de éternellement libérés. Но есть некоторые дживы, которые изначально являются вечно освобожденными. Comme par exemple Srimati Radharani, Mère Yashoda, Nanda Maharaj, etc. Такие, как, например, Мать Яшода, Шримати Радарани, Нанда Махарадж. Les gopis, les gopas. Гопи и гопы. Pourquoi? Parce que ils sont une manifestation d'un caractère ou d'un aspect de Shri Krishna. Они олицетворяют характер и некоторые аспекты Кришны. Et ces aspects, ce sont des aspects dès le départ liés dans le rasa. Те аспекты изначально связаны с расой. Tandis que Atma, c'est un aspect spécial de Shri Krishna, c'est un aspect minimal de la vérité absolue. В то время как атма является минимальным аспектом абсолюта. C'est pour ça que dès le départ, elle tombe sous l'influence de Maya, de yoga, de Mahamaya, de l'énergie matérielle. Но поэтому изначально она находится под влиянием Маха-майи, материальной энергии. Dès le départ, elle n'est pas liée avec le rasa. Le rasa commence à se manifester au fur et à mesure. Изначально она не проявляется раса проявляется постепенно. C'est pas qu'elle est privée de rasa, mais elle a potentiellement tous les rasas dans elle-même, mais les rasas se manifestent au fur et à mesure, dans le temps, selon l'évolution de l'âme. Все расы присутствуют изначально в мире, и они проявляются, какая-то одна из них проявляется со временем. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna, Akshananda Prabhu. Hare Krishna Rohini Jan. Je voulais juste, j'avais une petite question comme ça. Dans quelle catégorie tu mettrais les Jiva Mukta, par exemple? Ils sont bien dans le monde matériel, mais ça peut être différentes catégories. Ils peuvent être juste des Nitya Mukta qui attendent de retourner, ou alors une autre catégorie. Comment tu les classifierais? В какую категорию попадают Дживан Мукты? Il y a des Jivan Mukta qui sont Jivan Mukta dès le départ.
Есть дживан-мукты, которые являются дживан-муктами изначально. Ça veut dire c'est une âme qui est venue ici du monde matériel pour une mission spéciale comme chez le Prabhupada. Это личности, которые пришли в материальный мир, как Шрила Прабхупада. Mais il y a aussi des Jivan Du Mukta monde spirituel plutôt, non? oui, qui viennent du monde spirituel dans le monde matériel. Oui, c'est ça. Приходящие из духовного мира в материальный мир. Donc ils sont dès le départ Jivan Mukta. Изначально они являются дживан-муктами. Ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est quand on est déjà libéré, mais nous sommes encore dans ce corps matériel. Дживан-мукта — это освобожденная душа, но находящаяся в материальном теле. Okay? Mais il y a ceux qui deviennent Jivan Mukta. А есть те, которые становятся дживан-муктами. Petit à petit, ils voient la différence entre leur corps et l'âme, leur propre personnalité. Постепенно они видят разницу между и их личностью. Donc Jivan Mukta peut être un impersonnaliste, Дживан-мукта может быть имперсоналистом, et il peut être aussi un bhakta. также он может быть бхактой. Okay? Merci, Akshananda. Hare Krishna. Hare Krishna. Ok, si on n'a plus de questions, nous pouvons en fait faire la distribution de prasad. Je voudrais juste, avant qu'on commence la distribution de prasad, dire qu'aujourd'hui c'est l'apparition de notre Sofik Jan, le jour d'apparition de Sofik Jan, et je pense que tous les dévots vont donner leur bénédiction pour que notre Sofik devient une très très grande dévote et sera toujours dans la compagnie de dévots et que celui lui apporte une énorme joie et la félicité. Hare Krishna, Haribol. Haribol, Sofik Jan. Haribol. Merci beaucoup tout le monde, merci Akshananda Prabhu. Hare Krishna. Maintenant, on va commencer la distribution de prasad. Tac. Hop. Voilà, ça c'est le gâteau que Krishna a mangé ce matin. Это задха, который Кришна кушал сегодня утром. Et c'est pour tous les dévots. Это для всех преданных. Voilà encore une assiette pour tous les dévots. Еще одна тарелка для всех преданных. Allez, bon. Отлично. Oh. Тортик. Hare Krishna. Ok. Bon, merci beaucoup à tous les dévots pour le partage de Krishna Katha, pour le partage de Bhagavad Prasad.
On continue demain soir. C'est Rohini Nandana qui va donner la conférence sur la Bhagavad Gita. Jai Hare Krishna. Et vous pouvez continuer la distribution de prasad non-stop. Ok. Jai Haribol. Shri Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. 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 Jai.